الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمائه ونشكره على آلائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الأرض ذلولا لنمشي في مناكبها ونأكل من رزقه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، حثنا على العمل وأن نأكل بما عملت أيدينا، وأن لا نتكل على الآخرين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات من المسلمين والمسلمات، أتحدث إليكم اليوم عن التسول، وهو التجول في الطرقات والجلوس على أبواب المساجد لسؤال الناس. وذلك أني شاهدت مقطع فيديو تظهر فيها شرطة لا بال وهي تؤدب بعض المتسولين. فيا ترى ما حكم التسول في الإسلام؟ هل يجوز للإنسان أن يترك نفسه هكذا ويتسول ويسأل الآخرين؟ عباد الله، إن التسول في الإسلام مذموم ومكروه ومحرم، فقد وردت نصوص كثيرة عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تذم التسول. منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزحة لحم. فهذه نصوص تدل على أن التسول مذموم وممقوت في ديننا. يقول الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، يقول: إن التسول حرام لعدة أسباب أو لثلاثة أسباب. الأول، أن المتسول يشتكي من الله، وكأنه يبين قصور نعمة الله فيه، يرى أن الله لم ينعم عليه، أن الله تركه، فبالتالي يذهب إلى الناس ليعينوه بدلا من الله عز وجل. وثانيا، أن المتسول يذل نفسه ويخدعه للآخرين، وهذا مما لا يجوز، فالإنسان لا يذل نفسه إلا لله وحده. وثالثا، أن المتسول في الحقيقة يؤذي من يسأله، فإن من يسأله إن لم يكن يحب أن يعطيه فإنه سيعطيه حياء منه أو رياء منه، وإن امتنع
شعر بشيء من اللوم في نفسه. فلذا يرى الغزالي بأن التسول محرم في ديننا. عباد الله، إذا كان الأمر كذلك فكيف نستطيع أن نعاون حكومتنا في محاربة التسول في مدننا وفي بلادنا؟ وهذه من الأمور التي يجب أن نقوم بها، أن نتعاون مع الحكومة لإصلاح بلادنا، وأن نحارب الفساد بمختلف أنواعه. وعليه فإن مما يمكن أن نقوم به لمساعدة الحكومة في محاربة هذا الفساد وهو التسول يمكن القيام ب5 أمور. الأول، أنني أدعو العلماء والدعاة وطلبة العلم أن يكثروا من الكلام عن التسول في خطبهم وفي محاضراتهم وفي مواعظهم، وأن يبينوا للناس حكم الشرع في هذا العمل ويبينوا مساوئه دينا ودنيا. ثانيا، أدعو الأغنياء وأصحاب المال والأعمال أن يوجدوا وأن يخلقوا فرص عمل لشبابنا القادرين. فإذا وجد الشباب فرصا للعمل ومشاركة في الأعمال سيتخفف التسول بإذن الله عز وجل. ثالثا، أدعوكم جميعا إلى أن لا تعطوا للمتسولين شيئا. إذا رأيت شخصا كبيرا أو صغيرا يسألك وهو صحيح معافى وله قوة يمكن أن يعمل بها فلا تؤتيه شيئا، لأن إعطاءك إياه هذه الأموال يعينهم على أن يبقوا في هذا الخلق الذميم. رابعا، أدعوكم إلى مساعدة أصحاب الحاجة. من لمستم فيه حاجة، بأن كان عاجزا عن العمل، بأن كان شيخا كبيرا أو امرأة عجوزا أو إنسانا مريدا أو ولدا يتيما وغير ذلك ممن لهم حاجة، فلكم أن تساعدوهم، فإن لهم حقا عليكم في المساعدة. خامسا وأخيرا، أدعو أصحاب المدارس والكتاتيب، كذلك المساجد التي يحيط بها المتسولون، أدعو هؤلاء إلى أن ينظموا أنفسهم وأن يرتبوا أعمالهم، فإنهم بفضل الله تعالى قادرون على تمويل طلابهم وعلى تمويل مساجدهم إذا كان هناك نظام محكم بإذن الله عز وجل. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. الحمد لله. إذا كان وينام كرس يكري لنا كرس ماري كرس مكدي كي وينام لبنان سفا جناندا يا وينام لبنان سفا جل سوادا يا وينام لبنان سفا جل أور لازادا إذا كان وينام بركة إذا سوي هذا وينام إذا واو هذا وينام لدمان كسيت جوينام يا ينتا لا متارك ني وينام يي نام فا جل بي ويندي تانوي ساسنا tengang na ya wende na so fa jidi ya wenda mla sobninga anana tengang kodo amman gonoma la sal do tudi kin tengang go zugu ontum mbawrikla dar wikir me ngombaw la rabah bisi dam le man kaseto kitun jusoba muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kaya wennam yamba ya wennam tintuma tikot wennam puso lati lgre la yoro sur la baraka kasabo kota nabiyama muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neza karam la sahabas la yansi la l'islam ni subsanna wa bamdo qore sunna yibti tiramba la banan tik bamba tikri samanare halana to onta dindo le gari wande fan lo qore amma disim non montasi si l'islam rapla parba ade khutba kan la point idaratum goma mandi cité wa goma
ay garibna yurso ezuton bohden wat misa non son bohden mbe ne public la mo bohden e ratun go manyan zugu ti de hinna go zugu sabab me ya ti ni video ti video ko en mika metia brigade la balla bam yo garibi sanda nan zogole labanan karamba lablebo reformba ti latin gismosa l'islam ko en garibna bonzra abuda wana ya bum ko solbi bi ya bum sen jidare hakik point et sans l'islam ni gre point la l'islam a karam point et nanya ti gari ni di bum sen jidare yugru so ezuton bon hodon wat ni so no yin bon hode zemtia ko bon so zemtia kasam damba aya bum sen kisa aya bum sen yo zuri ko ondina point rangi nabiyama hadith ram musu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabiyama goma min zan garibna agoma min zan bonsa agoma min zan nin hanan basaminga en yala min yuru bon ne bataba bi nabiyama gom ko nabiyama sayyile sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tinni ho wa ampaka bonso ri nore wennam nan pakka tambuli nore ki soba wana mane fagu e ne san basamenga on pakke bon so ri gnora toure ndi garibin de mana tuma on faara men yugo mo de wona menga nam ak talam do ri gnore ndi ka kes ko mi wana mane faji la gundo wanto tumuli me yele me yasa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahanna sahla sahaba yimri den sahaba ayurla hakim ibn hizam awa nabiyama ne bonse nabiyama ti nabiyama ya kon kwa tale wa yiru so bale wa bonse ti nabiyama de bon kwa tale wa tabu so yesa ti nabiyama kwa da nabiyama ya la musaya ayafu wa hizab wa yafu wa hakim ibn hizab banti ligide woto fo hawa timon kon fo wa banti arze ka woto aya bumsi ya bon kira ya bon nire le nidning sendera ta sombani wennam baraka don ko soba awa fo san si der tul sum soba wa fi abada wala doruran tarfu ti doruro yinno fo bon sto ko fo wonni ngira baraka ko fo la nidning son wan dera tabata tul sum ne apa dorura sobe inama basa mingi ya ho bala wennam na zen ka baraka basa apana pa nyoro abon so ko yi ni kan so me abidigintare ya woni ni ditna patira la bangi tunu ni son content ni so man yinu ni sen de yara o to na biya mu ni sahaba wa abkana la amr faji len ka ha dan fo sam po ligidi wala fo sam de ligidi je fo si de do ro soba fo ya tulu sum soba yin la fo bo son nan dira tutu wannan barku ko fo la amasa ya basmenga sai gari bin bala sai bo mazalu to ni bala afsan de ligida woni bana ni baraka ko yi ay wannan nan de ga ligida ci wannan muro da yene ki ligida ba ni kan so me ya wonni da hanji la patiri ke dar fa rita me ay bale bit mada baraka be ne wa yam pene sikanga la le ban yesa nunin sun nan ya konkowa yela wannan no yi nunin sun nan je dan liglo no ngokotba apano ne ban baare me ngende ya de han potul sum soba nyampane yela sikanga le yawto bala nabiyama de be hadith po yasa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahwa anna sa'ala sa'd ibn abi waqas rena sa'd wa amba kemi ti nabiyama to on kara alayhi salatu wassalam to sa'd ni nabiyama ati ba ga kirmde le kalam pour ye patan de nan digi arzek fabo sambe bi pour bala ye dara ligi wuso le san ki ye bi pour bala be nan digi faba le ne nan dika arzek ka fusu ko fangi bi man sara man wala waqfi ne biya me ayo e fusu ko ya wuso te da ha wuto ye arzek ka ham pui zisa tabibu yana dika ye man sara ne biya me akoti ya wuso le san yo nan pui le zisa ta jiki mura man sara la ba yimura ne faare ke ba la nabiya mu'mini ga alayhi salatu wassalam adfo nan luwe
mbah bũmb faar rɩkdba tɩ b yõlg n dɩke tɩ bãmb n leb wara kãab n zãad b menga yẽ-sõma n yɩɩd fo n na n loog n basba tɩ b yaa tals n yugr n bõosd nebã bãmb me sẽn na n sek b menga yẽ-sõma n yɩɩd fo n na n loogd faar zɛk n basba tɩ yõlg yɩ tals n yugr n bõosd nebã na n yugr n bõosd nebã pa sõma wa a pa zʋg sõmo a pa liglaam tɩ ra zogd ye hadis nan tɩ baas naasẽ soaba بين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تيام بباكدي أم بوهده حتى هؤلاء توسين وين نام على يوم داري نبي بنا بين لا هوي أنا سأل وين نام نكوبا أبريء لنا بيجي دم بلنتيتو انتيتو نبرو لأن على يوم داري أبنا ندي على بتشيل لا أنا وين هني كوبا نيم تبي نيمو بسوق ريني أبوي أبو سعينا dan hadis kan sene taaba a wini da ton musa tigari bundu bonso apa din tuye apa burikin tuye ayo imam al-ghazali ila gafsun buni ihya ulumuddin ni elame tigari ibn da bumse ya haram dislom di ko ni ba gomto kisame ta ya yo aya haram ne gobe buyin la ya haram limama tigay la tabo ayela meti pipi ned ma gari yibin dum bohde ya ned hon komde twenna pasade yende ya ned hon migid neba ar wenna min sunna ma abaha ma pasade ma yi en ta pohre plant ko twen pasade somay wen ba get yende biyam gihma mite zaga tek la ned ha get wenna ndaka post plant contre wende twenna ba get yeye haram ne binta ya wasila yibo sob tikiri a wuni ga mitin net son bombe ya net san fara lulu ko ayi dasi yime pasaka ye ada bi ho na fara men ya wundi kala fara da linu na fara me wennam tawre on kus wenna halin yamba ko se na ma fo na adun bi dara fo man hu miskina dar fandi ga ko ba tina nasi la adun bi valeri da wutu den ned sã na n faaga mengre bõosgo ya wẽnd yen tãada faagda mengre bõosgo tãab n tikri limaamã wẽndgame tɩ bõosga a namsda ned ning fo sẽn bõosda menga bara garib sã n taa bõos ned yaa neda sã n pa rat n kõ a sã n pa kõ bũmb n zabda sũurẽ wã ba ned n bõosa t'a pa kõ ye a sã n tɩ dãmb tɩ yẽ maana beedo a sã n na n kõme a pa kõt ne noglem la yabraabe a kontam kola paame menga konto bra zang mi ime pa somo per fa hay sabati ni do tum ni mantiya ni ya zoya te bo ni la to mi e ka bom binero ya ni ma wati ka ba ya kai se ta ba mo ha mo mi ti gari bin na la bon sa ay bum si ya haram wana ma da fa gile se kan suno amno ngata asma disi asami ka meti ya woto tonna ma na wana on togon sõngr goos neerã t'a tõog n zabli garibẽ na a goos neerã reglga n la loarãmba a reglga na kẽnega n yiisa pulis rãmb tɩ yaa laballe tɩ bãmb n yõgd la b zʋgd la b maanda b sẽn maande la tõnd n keta mosã yaa bõe la tõnd tɩ n tʋme n sõng goos neerã la d sõng laballa t'a tõog n nedg d zamaana n yiis rẽg-kãngã mam pʋr-pʋʋsda yɛl nu ninsba d sã n yãnes neba wani sakar kuro nan tun ya abu ne na ai ti de zabe ni wala gari bin na la bon sa zamana ko yer kan se pipi ya ti man go da banga da ba la karambisa la wazu ma da ba to ko so ko ma gari bin de yele su ob khutba ram ko en ob magni ramba ob karu tin jis ko to tore ob gomda réseaux sociaux ram ob gomi on wini gari bin da ya boy liglong yela meti boy nabiyame yela meti boy alayhi salatu wassalam ton banga ba ab ko boy vien garibin da zu asaka dan be pasaka de e be wen be boy din wayni la zaman me boy ni ren banga ba sangom da yille on gusudi da buni de hembe boy anayi somor bedre on wat wannam sansake ayibu soba yati mambo ndara kapa la ligida ramba la tonga ramba tɩ bãmb me yiki n sõng jeunesse la b yiki n tʋm tʋʋma tɩ jeunesse paam tʋʋm n tʋmne
fo ma han ta tõog n tõe n pags tʋʋm noya atelier rãmba tõe n pags sã rãmba tɩ tõog jeunesse a paam zĩig sẽn tʋmdẽ fo sã yara kaar n tõe n paam tɩ ne piiga ne pisi na n paam tʋʋm noor n tʋmdẽ wẽnd sã n sake n pa tar b tʋʋm n yugr n bõosdb wã bãmb la b na n kɩs tʋʋmã pʋgẽ inchallahu aza wajal tãab n soaba mam boonda tõnda burkina bɛmba fãa gilli tɩ ned wo ned wa ya bõogsa wa fo taoor na n maan gariib n dʋʋ fala tɩ wa tɩ shɛra kõ baa fa sãn pa wa n tɩ mikame tɩ ya ned sẽn ya bãada ned n yaa tʋlsem soaba ned n yaa doroora soaba nam a doroora wa yĩnga fo kõta lame la amma rao taa yãsem bala n tar pãn koom sõma n tar laafɩ tɩ yẽ bõosdame ra n kõ yãe bala yãmb sã n kõta yãmb kũuna sõngda la a tʋʋma a sãn yugra sãmba tã rasm piig n pa tʋd n paam bãmb wa kɩre a kõn bo tʋʋm zĩig n tʋme la sãn mi tɩ yuug zaal n paamda rɩɩb n dɩ a na tʋmame tɩ bõe yẽ na n tɩ vẽbeoog n yuug n paam ko-bɩsya t'a tʋʋd n pa kaoogẽ a na kaoog tʋʋd n tɩ bõe kẽngã dãna na wa zĩigẽ wa rẽnd nin-buiidã meng sã n fasame tɩ ned sẽn yaa ra sãng n tar laafɩ la a basa meng n yugd n bõosd tɩ pa kõta tʋʋmda na n wʋgme inchallah yã pa ne zĩ-kãngã tɩ f na n tɩ paas naasẽ soaba yel-kãngã pʋgẽ yaa tɩ m ket n boond nin-buiidã fãa tɩ d sõng taaba la d teel taaba rẽnd neb sẽn be tõog pʋsẽ tɩ ya wala nin-bãan dãmba nusba tat n poor n dãmba neb sẽn ya bãad rãmba neb sẽn ya nin-kẽemse neb sẽn ya pʋg-yãanse pagb sẽn ya pʋg-kõpa kom sẽn ya kiibse bãmba rata teelgo karsam-dãmb sãna rata teelgo karen-biig sãna rata teelgo rẽnd sẽn dat b teelgã tɛɛlba bara yãmb sã n pelg pʋg n tɛɛlb yaa tɩ paam bũmb ning n na n sɛkba garib n da na n wʋgb wa tõnd sã n teelda taaba tɩ zaka yãkr sõma n kõte tɩ sãra rãmba maande tɩ ned fãa tõnd me n be saknga a zag ne zaglem me tʋlsem soaba tɩ fo sõngda t'a paamda retla ne me paam n na n koglg burkindi garib n da na n wʋgm wa la tõnd sã n bas n pa tar b tõog rãmb mosẽ tɩ pa karme la pa tar tõogo b na kɩ garib n da pʋgẽ n be ned zĩ-kãngã na n tɩ baas n nung soab mosã yaa tɩ boonda neb ninsb sẽn tara b karen-doto wala karen-bʋgdã hata marda rãmb sãnda la wala misa ninsba garibsã sẽn karg n gũdg tɩ ya bõosgã d boond misa kãense tao dãmba la d boond karen-bʋgda rãmba tɩ b yik n maneg yõgeneg b tʋgma tɩ karengã sã n yõgeneg sõma tɩ karen-biisã yaooda tɩ teel taab bɩ a yɛla na n manegam wa la innama sã n na n bas woto bala tɩ lislongã meng imaansa lebg wa rẽgd woto lebg yooko a pa waoogo tõnd abadan tɩ rata ne kar-bʋgda rãmb neb nins n bas kɔma tɩ yugd n bõosdã wã la misa nins me sẽn base tɩ bõosdbã karg n gubgdbã b sõm n dɩka wẽn-zoɛɛglb tʋʋmdã la dik n yõgenege tɩ yõgenegã sã n yɩ sõma wẽnnaam ne tõoga la a yɩɩdlmã b na n paam n yiib zĩiga wẽna kõd fãa gil kɛp n yiib zĩiga wẽna reegd tʋʋm sõmsã لا يافل ذنوب رمبا لا زك درجة لا منغ زمان قدر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكم العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Toutes les louanges et les remerciements sont à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons pardon et l'aide. Nous demandons la protection auprès d'Allah contre les mal de nos âmes et contre les mal de nos mauvaises actions. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu en dehors d'Allah digne d'être adoré qu'Allah seul, unique sans associé. Je témoigne également
que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le serviteur d'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Après tout cela, chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mendicité. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans une vidéo la brigade Laval réformer certains mendiants et certains qui se promènent dans la ville de Ouagadougou de demander aux autres. Alors, en islam, quelle est la position, quelle est l'attitude de l'islam sur la mendicité? Est-ce que c'est autorisé ou bien c'est interdit? Certainement, en islam, la mendicité est une chose interdite. C'est un comportement détestable. C'est une chose que l'islam n'aime pas. L'islam a interdit ça. Nous trouvons dans les narrations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de textes où le prophète alayhi salatu wa salam nous montre que la mendicité n'est pas bonne. C'est une mauvaise caractère. C'est un mauvais comportement dont un musulman doit s'éloigner. Parmi lesquels le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. Ce qui a pour sens, celui qui ouvre une porte pour la mendicité, Allah ouvrira contre lui une porte de la pauvreté. Donc celui qui ouvre une porte pour faire la mendicité, pour se laisser comme ça, misérable, demander aux autres, pour se humilier avant les autres, c'est Allah même qui va ouvrir pour lui une porte de la pauvreté. Donc ça montre que c'est une chose mauvaise. C'est un caractère qu'un musulman doit écarter. Le prophète dit aussi, alayhi salatu, dans un hadith qu'il a adressé envers un compagnon qui s'appelle Hakim ibn Hizam. Hakim dit qu'un jour, il est passé chez le prophète alayhi salatu salam en lui demandant quelque chose dont le prophète lui a donné. Il est revenu une deuxième fois demander. Le prophète l'a donné. Il est revenu une troisième fois pour demander. Donc, dans la troisième fois, le prophète lui a donné. Et profiter de lui ordonner et de lui recommander. Donc, il a dit, cet argent-là, c'est une chose verte et bonne. Celui qui le prend avec la modestie, avec la nécessité, Allah le fera comme une bénédiction. C'est-à-dire qu'il sera bénéfique pour lui. Mais quand est celui qui le prend, sans nécessité, mais seulement à vous rediter, seulement de rien, dans ces cas, il n'aura pas de bénédiction dans cet argent. Il ne sera pas bénéfique pour lui. Il sera comme celui qui mange sans rassasier. Et que la main qui donne est préférable que la main qui reçoit. Donc dans ces hadiths, le prophète nous montre, alayhi salatu wassalam, trois malfaisances dans la mendicité. Donc la première, c'est quoi? C'est pour montrer que celui qui fait la mendicité, Allah ne met pas la baraka dans ce qu'il va recevoir. Il peut gagner un peu d'argent, mais Allah va lui faire tomber dans des problèmes qui sont plus grands que l'argent qu'il a obtenu. Deuxièmement, il nous montre que celui qui mendie beaucoup là, il demande aujourd'hui, demain, après-demain, c'est comme celui qui mange, mais ne se rassasie pas. Ça ne suffit pas. Il ne peut pas satisfaire son ventre. Et troisièmement, il nous montre que dans l'islam, celui qui donne, celui qui fait la charité, celui que Allah aime, celui que Allah a honoré plus que celui qui reçoit, plus que celui qui tient de la part des autres. Le prophète dit aussi, alayhi salatu wassalam,
dans un autre hadith. Dans ces hadiths, c'est Saad ibn Abi Waqqas qui montre qu'il était malade et c'était grave. Le prophète est venu lui rendre visite. Donc il a dit au prophète alayhi salatu wassalam que voilà, je suis malade gravement. Mais je ne laisse derrière moi qu'une fille qui va hériter mes biens. Et mes biens sont beaucoup. Donc je vais faire charité. Je vais donner ça à Dieu. Le prophète lui a montré, alayhi salatu wassalam, d'enlever un tiers seulement, fait comme charité. Et il laisse le 2 tiers pour ses héritiers. En lui disant, innaka antadhara warathataka aghniya'a khayrun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. C'est mieux si tu laisses tes héritiers riches par ton bien, est mieux que de les laisser pauvres qui vont mendier les autres. Dans un 4e hadith, qui est le dernier, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, وَلَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْحَةُ لَحْمٍ. C'est-à-dire que l'un d'entre vous ne cesse pas de mendier, ne laisse pas la mendicité, jusqu'à ce que le jour de la résurrection, il va rencontrer Dieu avec un visage décharné, avec un visage où il n'y a pas de chair, pour montrer que c'est un mendiant avec du dunya. Donc voilà les hadiths des prophètes qui nous montrent que la mendicité est une chose détestable dans notre religion. C'est une chose interdite dans notre religion. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, dans son œuvre titulée Ihya Ulumuddin, il dit que la mendicité est une chose interdite, est haram en islam, pour 3 raisons. Donc pour 3 raisons, la mendicité est haram. Premièrement, la première raison est que celui qui mendie là, c'est un homme qui se plaint d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut montrer que Dieu qui l'a créé ne prend pas soin de lui. Donc il plaint que Allah ne lui regarde pas. Allah ne lui nourrit pas. Oh, donc c'est quelqu'un qui plaint d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une mauvaise chose de plaindre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième raison est que celui qui mendie, c'est une personne qui fait l'humiliation devant un être humain contre lui, devant une création comme lui. Et cela, c'est pas normal. On ne doit pas s'humilier qu'avant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc auprès d'Allah, non, on doit s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais devant les êtres humains, comme moi, comme toi, comme lui, c'est pas normal de t'humilier devant lui. La troisième raison est que celui qui demande aux autres, c'est l'autre là, s'il ne veut pas te donner, et que tu le forces qu'il te donne, donc il va te donner sans amour. Il va te donner avec l'hésite. Mais cela n'est pas bon. Ou bien, il ne te donne pas. Mais lorsqu'il ne te donne pas aussi, il sent mal dans son cœur. Parce que tu l'as demandé quelque chose et il n'a pas te donné. Donc, c'est le mendiant qui est la cause de ça. Il a causé tort dans le cœur de celui qui demande. Donc voilà les 3 raisons que Imam Abu Hamid al-Ghazali s'est référé pour montrer que la mendicité est haram dans notre religion. Chers frères et sœurs en islam, si cela est comme ça, comment nous aider notre gouvernement à lutter contre la mendicité? Dans l'islam, c'est interdit, c'est haram. Notre gouvernement aussi a pris des dispositions, a pris des décisions pour lutter contre la mendicité. Alors, nous, la population, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider l'État, pour aider le gouvernement dans ce sens-là? En tout cas, je vous propose 5 choses pour entraider avec le gouvernement pour lutter contre la mendicité. La première, j'invite les ulamas, les savants, les prédicateurs, ainsi que les élèves
a parlé beaucoup, sur la mendicité, dans les sermons, dans les conférences, dans les sciences, dans les différentes sciences. Il doit nous montrer qu'est-ce que la mendicité, quel est son jugement dans l'islam, quelles sont les malfaisances et les néfastes de la mendicité dans la religion et dans la société. Deuxièmement, j'invite les riches, les hommes d'affaires, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont des biens, je les invite à donner des opportunités et des chances à nos jeunes qui ont la capacité de travailler. S'ils peuvent donner des opportunités telles que des ateliers, des champs de travail pour aider la jeunesse, pour qu'elle puisse participer aussi dans beaucoup de travaux pour que notre pays avance mieux que ça. Troisièmement, j'appelle toute la population burkinabé en leur montrant que si un mendiant vient vers vous demander quelque chose, ne lui donne rien. Ne lui donne rien. Si tu trouves que c'est un homme sain, c'est un homme normal, il peut travailler, mais il s'est laissé comme ça. Il s'est laissé paresseux. Il s'est laissé misérable comme ça. Ne l'aide pas. Ne le soutient pas. Ne le donne rien. Mais si c'est un malade, si c'est quelqu'un qui a la nécessité, là, on doit l'aider. Ça, c'est obligatoire. Mais un jeune qui a la capacité, qui a la force, mais qui se laisse comme ça, demander aux autres, ne le donne pas. Parce que quand tu le donnes, c'est toi-même qui le soutiens dans son travail. Non, ça veut dire que toi-même tu affirmes que ce qu'il fait c'est bien. Donc tu vas l'accompagner dans ce mauvais comportement. Voilà comment nous devons agir au mendiant qui demande aux autres. Non. Quatrièmement, je vous appelle tous à entraider les uns les autres. Nous devons aider les nécessités, ceux qui n'ont pas la capacité de savoir vivre. On doit les aider. On doit les donner à manger, à boire. On doit les donner des habits. On doit les aider à trouver des abris. Ça, c'est obligatoire. Notamment, les gens âgés, les malades, les orphelins, les veuves. Ceux-là ont des devoirs sur nous. On doit les aider. On doit les soutenir. Cinquièmement et dernièrement, je lance mon appel vers les dirigeants des écoles coraniques ainsi que des mosquées où on trouve des mendiants qui demandent aux autres. Donc, on demande les dirigeants de se bien organiser, pour éviter cette mauvaise action-là. Parce que ce manquement de l'organisation que nous trouvons, cet acte-là. Sinon, si ces écoles coraniques sont bien organisées, par la grâce d'Allah, ils vont trouver des portes pour s'en sortir. Si cette mosquée-là est bien organisée aussi, par la grâce d'Allah, ils vont trouver des différentes solutions pour s'en sortir, Inch'Allah Azza wa Jalla. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension de l'islam et la belle pratique des enseignements islamiques. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah élève nos rangs. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wana lero tum somse wana yafu zunno baramba la wana zikka daraje wana pasal fa jila sial somo wana korbangar siya bakna fa la nafa ne bangar ni nan qara wana managa dina kodo la managa fuyema kodo wana managa loyra la managa tunduma la managa sokoda ko to wenna ti himpata tun waramba wana ko tunu ndarab tungo wana yalabe idan gomnan zabar mandi sito garibin da yela wato wannan ne tun wala panga tun wani yi har zamano
wẽna sõng tɩngã tao dãmb tɩ b toog n zabe ne zog yo-kãngã la sõng tõnd nin-buiidame tɩ na n tao dãmb n zab ne zog yo-kãngã tɩ yõnda zog nuyda sãn be tẽngẽ dĩin pa tõe n maneg sõma dũni pa tõe n manege la wẽna maan d fãa gilla segl sõma deng tao dãmb sẽn yaa lislaamba wẽna yaafb la yolsba la wẽna nuurã b gãase tõnd n ket n vɩɩb rãmba wẽna maneg d tʋʋmã kõdo la a wogled yẽ la a baasd ning lislaoomã dĩinã tao dãmba wẽna paasd segl sõma la wẽna yaooba yaoog sẽn be neere la wẽna zẽk b darajɛ dĩinã tɛɛldbã fãa gilli wẽna waoog yã la wẽna zẽk darajɛ la wẽna maane barka d zamaana tao dãmba tẽngã nar ne pʋʋrẽ dãmb fãa gilli wẽna maan b segl sõma la ning b tʋʋmda barka la wẽna zemsb taaba la wẽna yãagba la wẽna maan b gũudum d zamaana wẽna gul zamaana n kõdo wẽna paasd zamaana barka wẽna waa ne neemã kʋbg toor-toore laafɩ watame me yala da paasda retɩ me tara yalgre wẽna kell yalg n kõdo la a ning barka pʋgẽ la wẽna sõngdo tɩ toog n yao neemã wa hake n pʋʋsd wẽnnaam barka pʋgẽ wẽna gãrg zamaana baane wẽna paasd zamaana barka zamaana nin-buiidã fãa gilli wẽna maan barka la wẽna maan b segl sõmo la wẽna teed d fãa gilli la ned o ned wa tulu zamaana ne manegre wẽna manega soaba la a ning n manegr barka ne ning tula zamaana ne sãangme wẽna manega soaba la a rɩka menga soaba wa na n manegdba la wẽna maan d fãa gilla yɩɩblem la zẽkd fãa gilla darajɛ اللهم رب العزة الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اجعل بوركينا فاسو آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين